2 minutes lang to. Paki-ready na yung pipick upin dyan. Oo. Yung buyer dyan, paki-ready na. Ayan, this is a 2 minutes ride in the cable car. We're going to the castle. Yes. What's the Golden hand. Golden hand. Ayan. Golden hand. Yay. Golden bridge yun, guys. Golden bridge yun. Yung bridge yung golden. Golden bridge, tapos yung may kamay. Yes, Wow. right side, right side. Ayan, yung kamay nila. Nagkamayan sila. Ooh. So very beautiful. Magra-ride, so. Yes. Thank you, Sakay tayo Lord. doon. Ayun na. Yes. Poster ba yun? Ate, remember mo yung sa Ferrari? Yeah, remember in the Ferrari Award in Dubai. Ayun, may usok-usok na nga doon. Yeah, ang ganda. Ang ganda talaga. Guys, dito lang to sa Danang, sa Dana Hills. Dali. Ayan, dali. Dito. Ayan, kayo na yun. Dali muna. Sige. Ayan. Ayan na yan. Ika, oh. Ah, beautiful. O, kayo naman. Dali. Dali, tayo lahat tayo. Dali. Kunin natin itong castle kasi. Ay! Nako, Ang saya. Wow, thank you, Lord. Tingnan mo yun, oh. Yes. Oh, yung mga ano yan. So beautiful. Thank you, Lord, sa magandang creation niyo po. Ayan. Okay, 2 minutes. Nandito na tayo sa SM Tansa. Yes, ito sabi na Ayan. Sa Tagaytay. Hindi nyo na binowa, ma'am. Nag-evolve na. Oh, 2 minutes lang. Oh, ito na yon. Sa Golden Bridge. Wow, perfect talaga. Good experience ever. It's okay, anak. It's okay. Walang scenario. We're here. Yes. Sa cable car. Yes. Ang ganda. So, yan na kami. Congrats. Thank you. Thank you. Gabordeaux. Ayan. Ayan, guys. Uy, pumunta na kami sa kamay. Yung may mga seat, cloud seat, di ba? And guys, super beautiful. Maliit lang pala. Akala ko laki. Akala ko rin mahaba. Akala ko naman 4 lanes bridge. Yan guys. Yan. Yan na ang Golden Bridge. Ayan yung kamay. Sol!